digital economy under my deputy is also very fast rising because Indonesia is one of the countries that the startup scene is very active. We have close to 5,000 startups and some made it to the unicorn. IP in tourism and the creative economy, including traditional knowledge and traditional cultural expressions, are ever more interlinked in today's world. It is absolutely crucial that we recognize the importance of safeguarding traditional knowledge and cultural expressions. These elements are not only integral to preserving our heritage, particularly from ASEAN, but also play a significant role in driving tourism and the creative economy forward. Jadi sepanjang setahun terakhir ini sepertinya kita melihat market fit-nya Eiger itu ada di tas. Jadi memang tas kita ternyata disukai sama mereka. Tinggi banget. Danau Toba bisa dibuat kayak gini luar biasa nih. Before I left for Geneva from Jakarta, we had a cabinet meeting whereby the current President Jokowi, during that cabinet meeting, we have given the instructions to offer Indonesia's positions to host several international events, because we will be more active and engaged in the next 5 years. So I think this data, hopefully we could contribute and participate, and hopefully it would benefit not only Indonesia but the rest of the sectors globally that is working on creative economy. Hari ini saya dengan Pak Dubes, Pak Hasan, Deputy Director General, Pak Deputy dan Pak Direktur baru saja menyelesaikan sebuah diskusi panel tentang bagaimana IP atau kekayaan intelektual bisa mendorong perputaran ekonomi melalui pemberdayaan pariwisata. Dan kita menunjukkan program Unbelievable, program yang kita lakukan dengan WIPO telah berhasil mengangkat para pelaku UMKM khususnya di sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas produk mereka, meningkatkan promosi mereka, dan juga bisa menembus pasar internasional. Selanjutnya kita harapkan kerjasama yang lebih baik dengan WIPO untuk mendorong nilai tambah dari ekonomi kreatif kita, agar kolaborasi kita dengan WIPO dan organisasi internasional lainnya di Jenewa ini semakin erat untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas di 2045. 3 hal yang bisa kita bantu. Satu adalah penyediaan dari bahan-bahan, bumbu-bumbu, rempah-rempah. Yang kedua, bantu promosi, aplikasi, dan yang ketiga, seandainya nanti perlu membuka cabang lagi kalau ada bantuan permodalan gitu ya dari pemerintah. Terima kasih Pak.
tempat boleh di Geneva, makanannya tetap gorengan. Salah satu acuan desa wisata yang dikembangkan di seputar Lake Geneva ini adalah Ivoire. Ya Pak Dubes ya? Yes, Ivoire. Jadi konsepnya itu sama, pariwisata berbasis komunitas, dan yang dijual ini adalah sebuah cerita ya. As discussed at the side event seminar on collective marks in tourism and creative economies held yesterday, collaborations between WIPO and its member states is essential. This collaboration has significantly advanced our capabilities in safeguarding IP and driving economic growth. Looking forward, Indonesia remains resolute in expanding our partnership with WIPO. We envision a future where IP rights are robustly protected. Indonesia stands ready to continue our cooperations with WIPO, contributing actively to shaping a prosperous global IP landscape. Thank you, terima kasih, and I thank you, Chair.